This conference will now be recorded. जय गुरु दादा। जय गुरु। गायत्री बेहरा जलेश्वर गुरु वंदना करंतु। गुरु ब्रह्मा चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरुराधिकं तत्त्वं न गुरुराधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरणादिश्च गुरु तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं ज्ञानं लक्ष्यम् जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। नेटवर्क प्रोब्लेम भितर भी माँ बहुत बढ़िया भाव में उपस्थापना करचंदी। तांकर मंगल पाई ठाकुर पाखे प्रार्थना करुची। सत्य अनुसरण पाठ करिवे ओडिया श्री दिव्य ज्योति दास। श्री दिव्य ज्योति दास। जय गुरु। पाठ करंतु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रଙ୍କର ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଲିଖିତ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ପାଠ। ପରନିନ୍ଦା କରିବା ମାନେ ହିଁ ପରର ଦୋଷ କୁଢ଼ାଇ ନେଇ ନିଜେ କଳଙ୍କିତ ହେବା, ଆଉ ପରର ସୁଖ୍ୟାତି କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଭଲ ହୋଇପଡ଼େ। ତାହା ବୋଲି କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥବୁଦ୍ଧି ନେଇ ଅନ୍ୟର ସୁଖ୍ୟାତି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେ ତ ଖୋସାମତ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନମୋହ ପ୍ରାୟ ଏକ ରହେ ନାହିଁ। ତାହା କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଖରାପ। ଆଉ ତହିଁରେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ମତ ପ୍ରକାଶ ଶକ୍ତି ହଜିଯାଏ। ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପାଠ କଲେ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଫୋରମରେ ଯାହା ଯିଏ ଯୋଉଟା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେଟା ନିଜ କାମରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ। ଇଂରାଜୀରେ ସତ୍ୟ ଅନୁସରଣ ପାଠ କରିବେ ଆୟୁଷ ରାଉତ କଟକରୁ। Jai Guru. ଆୟୁଷ ରାଉତ। ଜୟ ଗୁରୁ। Now I am going to read the holy book Satyanusaran by Sri Sri Thakur Anukul Chandra. To vilify others is to defile oneself with their defects. To speak good of others make one's own nature good unconsciously. But one should not praise others
with a selfish motive. This is flattery. Generally, in such cases, thoughts and words do not agree. This is very bad, and the faculty to express one's independent opinion is lost thereby. Om Shanti Shanti Shanti. ହଁ Jai ଜୟଗୁରୁ Guru. ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପାଠ କଲେ। ଏବେ ବୋଧେ ଶାନ୍ତି 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 କେବଳ କୁହାଯାଉଛି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଉଥରେ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଏ କଥାଟିକୁ ମନେ ରଖିକି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି Thank you. ଶାନ୍ତି କେବଳ ଲାଷ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହାତି ଦରକାର। ଭାଷାର ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ, ଏ ଭାଷାର ଏଫିସିଏନ୍ସି ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ଠାକୁର ବି କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ଜାଗାରେ। ଇଂରାଜୀରେ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଫଳରେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ଜାଗାରେ କୁହାଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଣୀ ଗୁଡିକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭାଷାର ଲୋକ ସେଟାକୁ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଆଜିକାଲି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଷାର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହଉ, ଭାଷାରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପାଠ କଲେ। ଆଉଥରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀର ନୀତି ପାଠ କରିବେ ଓଡ଼ିଆରେ ମୌସୁମୀ ବାରିକ ଯୋଡାରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱହସ୍ତ ଲିଖିତ ନାରୀର ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ। ଝିଅ ମୋର, ତୁମର ସେବା, ତୁମର ଚାଲିବା, ତୁମର ଚିନ୍ତା, ତୁମର କହିବା ପୁରୁଷ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେପରି ଏପରି ଗୋଟିଏ ଭାବର ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଅବନତ ମସ୍ତକରେ ନତଜାନୁ ହୋଇ ଭକ୍ତି ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ ମା ମୋର, ଜନନୀ ମୋର କହି ମୁଗ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କୃତାର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ହିଁ ତୁମେ ନାରୀ, ତେବେ ହିଁ ତୁମେ ସତୀ। ଉତ୍ସବ ଭ୍ରମଣାଦିରେ ପୁରୁଷ ସହଚର୍ଯ୍ୟା, ପିତା କିମ୍ବା ପିତୃସ୍ଥାନୀୟ ଗୁରୁଜନ ଉପଯୁକ୍ତ ସାନ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଭାଇ ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା କୌତୁକ, ଗାନ ବାଦନ, ଭ୍ରମଣ ଉତ୍ସବ କରିବା ହିଁ ଶ୍ରେୟ। ଏଥିରେ କୁମାରୀମାନଙ୍କର ବିପତ୍ତିପାତରେ ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ହିଁ ଘଟିଥାଏ। ତୁମେ ପାରତ ଏପରି ଭାବରେ ଚାଲ ଯେତେ କ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଭବ ନ କର, ଯେଉଁଥିରେ ପୁରୁଷ ମାତ୍ରେ ହିଁ ତୁମ ନିକଟରେ ସମ୍ଭ୍ରମରେ ଅବନତି ହୁଅନ୍ତୁ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 25। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ମା, ବଢିଆ ପାଠ କଲେ। ନାରୀର ନୀତି ଠାକୁର ନିଜେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ସ୍ୱହସ୍ତ ଲିଖିତ ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ କହିଲେ ଭଲ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଠ କରିବେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ନାରୀର ନୀତିଟା ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ସବୁ ବହୁତ ବଢିଆ ପାଠ କଲେ, ବଢିଆ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଯେହେତୁ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଜୀବନରେ ପରିପାଳନ କରିବେ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେତେ ପ୍ରକାର କ୍ରାଇମ୍ସ ଦେଖାଯାଉଛି ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହଉଛି, ତାର ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯେ ଆମେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖୁନୁ, କିଏ କାହା ସାଙ୍ଗେ ବୁଲିବାକୁ ଗଲାଣି, ଚାଲିଲାଣି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାର ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ସେଟା ପରିପାଳନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାରୀର ନୀତି ପାଠ କରିବେ ହିନ୍ଦୀରେ ସୃଜନୀ ବିଶ୍ୱାଳ ଭଟିନ୍ଦା। ସୃଜନୀ ବିଶ୍ୱାଳ ନାହାନ୍ତି କି? ଇଂଲିଶରେ ପାଠ କରିବେ ନୀଳିମା ପୃଷ୍ଟି କରଞ୍ଜି। Jayaguru. ପାଠ କରନ୍ତୁ ମା। Reading of Holy Nariniti. Escort. In playing a game, taking part in a musical performance, or attending any function, it is the best to be accompanied by your father or a superior male of his status, or a fit brother either older or younger than you. By this, there is less possibility of a young woman's falling into danger. If possible, move in this way until you feel yourself equipped in such a way that even male will lower his head in awe of you. Swasti, swasti, swasti. Jai Guru. ଜୟଗୁରୁ, ବଢିଆ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ। ଆପଣ ଏମିତି ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ଭାଷାରେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବକୁ ବୁଝି ନିଜ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀର ନୀତି ପାଠ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ କୃପାରାଣୀ ସାହୁ। ପରଜଙ୍ଗ, କୃପାରାଣୀ ସାହୁ ପରଜଙ୍ଗ।
ଜୟଗୁରୁ ମା। ଜୟଗୁରୁ ମା ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ। ବୁଝାଇ କହିଲ ଦରଦରେ, ବୁଝାଇ କହିଲ ଦରଦରେ, ରହିବ ମୋ ମନ ମନ୍ଦିରରେ, ରହିବ ମୋ ମନ ମନ୍ଦିରରେ। ସାଗର ବାଲିରେ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିଲି ତୁମ ପାଇଁ, ନିଷ୍ଠୁର ସାଗର ନ ବୁଝିଲା କିଛି ଦେଲା ଧୋଇ। ସାଗର ବାଲିରେ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିଲି ତୁମ ପାଇଁ, ନିଷ୍ଠୁର ସାଗର ନ ବୁଝିଲା କିଛି ଦେଲା ଧୋଇ। ବୁଝାଇ କହିଲ ଦରଦରେ, ବୁଝାଇ କହିଲ ଦରଦରେ, ରହିବ ମୋ ମନ ମନ୍ଦିରରେ, ରହିବ ମୋ ମନ ମନ୍ଦିରରେ। ହୋ ସାଗର ବାଲିରେ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିଲି ତୁମ ପାଇଁ, ନିଷ୍ଠୁର ସାଗର ନ ବୁଝିଲା କିଛି ଦେଲା ଧୋଇ। ଶୁଭିଲାଣି ତବ କଣ୍ଠସ୍ୱର, ଦିଶିଲାଣି ତବ ଶ୍ରୀପୟର, ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁବାସେ ଆମୋଦିତ, ମନେ ପ୍ରାଣେ ଆଜି ପୁଲକିତ। ମିଳନ ଆନନ୍ଦେ ନିରୋଝରେ, ମିଳନ ଆନନ୍ଦେ ନିରୋଝରେ, ରହିବ ମୋ ମନ ମନ୍ଦିରରେ, ରହିବ ମୋ ମନ ମନ୍ଦିରରେ। ହୋ ସାଗର ବାଲିରେ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିଲି ତୁମ ପାଇଁ, ନିଷ୍ଠୁର ସାଗର ନ ବୁଝିଲା କିଛି ଦେଲା ଧୋଇ। ଜନମେ ଜନମେ ତୁମେ ସାଥୀ, ଜୀବନର ତର ହେ ସାରଥୀ। କାନେ କାନେ ପ୍ରଭୁ କହି କଥା, ହରିଲ ପ୍ରଭୁ ହେ ମନ ବ୍ୟଥା। ତୁମ ପାଇଁ ମୋର ମନ ଝୁରେ, ତୁମ ପାଇଁ ମୋର ମନ ଝୁରେ, ରହିବ ମୋ ମନ ମନ୍ଦିରରେ, ରହିବ ମୋ ମନ ମନ୍ଦିରରେ। ହୋ ସାଗର ବାଲିରେ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିଲି ତୁମ ପାଇଁ, ନିଷ୍ଠୁର ସାଗର ନ ବୁଝିଲା କିଛି ଦେଲା ଧୋଇ। ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଭୁଲିଗଲି, ତୁମ ସାଧନାରେ ମାତି ଗଲି। ପାନ କରି ନାମ ମକରନ୍ଦ, ମନେ ପ୍ରାଣେ ମୋର କି ଆନନ୍ଦ। ବସିଛି ମୁଁ ତବ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ, ବସିଛି ମୁଁ ତବ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ,
କିଛି ଦେଲା ଦୋଇ ସାଗର ବାଲିରେ ମନ୍ଦିର ଗଢିଲି ତୁମ ପାଇଁ ନିଷ୍ଠୁର ସାଗର ନ ବୁଝିଲା କିଛି ଦେଲା ଦୋଇ ବୁଝାଇ କହିଲ ଦରଦରେ ବୁଝାଇ କହିଲ ଦରଦରେ ରହିବ ମୋ ମନ ମନ୍ଦିରରେ ରହିବ ମୋ ମନ ମନ୍ଦିରରେ ହୋ ସାଗର ବାଲିରେ ମନ୍ଦିର ଗଢିଲି ତୁମ ପାଇଁ ନିଷ୍ଠୁର ସାଗର ନ ବୁଝିଲା କିଛି ଦେଲା ଦୋଇ ସାଗର ବାଲିରେ ମନ୍ଦିର ଗଢିଲି ତୁମ ପାଇଁ ନିଷ୍ଠୁର ସାଗର ନ ବୁଝିଲା କିଛି ଦେଲା ଦୋଇ ଓ ଦେଲା ଧୋଇ ଓ ଦେଲା ଧୋଇ ମା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। କୃପାରାଣୀ ମା ବହୁତ ବଢିଆ ଗାଇଲେ, ଏତେ କମ ବୟସରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କଲେ। ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବାଇଦା ଥରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ସେଇମାନେ ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନ ମନ୍ଦିରରେ ଖୋଜନ୍ତି, ଆଉ ଅଜ୍ଞାନୀ ସେଇମାନେ ଯୋଉମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି। ବୋଧେ ବାବାଇଦାଙ୍କ ସେଇ କଥା ମାନିକି ସାଗର ଆପଣ ଯୋଉ ଗଢିଥିଲେ ମନ୍ଦିରଟା ସାଗରରେ, ତାକୁ ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ଭସେଇ ନେଲା, ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦିର କରିକି ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ବର୍ଷା ହଉ, ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଜନ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣିଥାଉ। ଜୟଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନଟି ପରିବେଷଣ କରିବେ ସୁଶ୍ରୀ ନବକୃପା ସାହୁ ବରିହାପୁର। ନବକୃପା ସାହୁ ବରିହାପୁର। ମା ଜୟଗୁରୁ। ମା ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଗାଆନ୍ତୁ। ଶୁଭୁଛି? ହଁ ଜୟ ବଢିଆ ଯୋଗାବତାର ପ୍ରାଣ ଠାକୁର ମୋର ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁକୂଳ ଗୁରୁ ମୋହର ଜୟ ଯୋଗାବତାର ପ୍ରାଣ ଠାକୁର ମୋର ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁକୂଳ ଗୁରୁ ମୋହର ତୁମ ଦେଳ ଚୂଳେ ସୃଷ୍ଟି ପତାକା ଓଡେ ତୁମ ଦେଳ ଚୂଳେ ସୃଷ୍ଟି ପତାକା ଓଡେ ହାତ ଠାରି ଡାକେ ଆସ ହେ ଭୂଧର ଜୟ ଯୋଗାବତାର ପ୍ରାଣ ଠାକୁର ମୋର ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁକୂଳ ଗୁରୁ ମୋହର ଜୟ ଯୋଗାବତାର ପ୍ରାଣ ଠାକୁର ମୋର ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁକୂଳ ଗୁରୁ ମୋର ହେ ଗୁରୁ ମୋର ତୁମରି ପାଇଁ ଏଇ ଜୀବନ ମୋର ରଖିଛି ବାନ୍ଧି ତୁମରି ପ୍ରେମ ହେ ଗୁରୁ ମୋର ତୁମରି ପାଇଁ ଏଇ ଜୀବନ ମୋର ରଖିଛି ବାନ୍ଧି ତୁମରି ପ୍ରେମ କରି ତୁମରି କାମ ଗାଇ ତୁମରି ନାମ କରି ତୁମରି କାମ ଗାଇ ତୁମରି ନାମ
ଧନ୍ୟ ହେଉ ମୋର ଏଇ ଗଡ଼ା ଶରୀର। ଜୟ ଯୋଗାବତାର ପ୍ରାଣ ଠାକୁର ମୋର। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁକୂଳ ଗୁରୁ ମୋହର। ଜୟ ଯୋଗାବତାର ପ୍ରାଣ ଠାକୁର ମୋର। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁକୂଳ ଗୁରୁ ମୋହର। ମାଗୁନି ପ୍ରଭୁ ଧନ ସମ୍ପଦ ମାନ ସମ୍ମାନ। ଠାକୁର ସଜାଇ ଭକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ନାହିଁ ମୋ ମନ। ମାଗୁନି ପ୍ରଭୁ ଧନ ସମ୍ପଦ ମାନ ସମ୍ମାନ। ଠାକୁର ସଜାଇ ଭକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ନାହିଁ ମୋ ମନ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଆଦେଶ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଆଦେଶ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଧରମ କରମ ହେଉ ବ୍ରତ ମୋହର। ଜୟ ଯୋଗାବତାର ପ୍ରାଣ ଠାକୁର ମୋର। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁକୂଳ ଗୁରୁ ମୋହର। ଜୟ ଯୋଗାବତାର ପ୍ରାଣ ଠାକୁର ମୋର। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁକୂଳ ଗୁରୁ ମୋହର। ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜୀବନ ତୁମକୁ ଧରି। ଯେତେ ଆସିଲେ ଝଡ଼ ବତାସ ଯିବିନି ଡରି। ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜୀବନ ତୁମକୁ ଧରି। ଯେତେ ଆସିଲେ ଝଡ଼ ବତାସ ଯିବିନି ଡରି। ଯେତେ ଆସୁ ଆପଦ, ଯେତେ ପଡୁ ବିପଦ, ଯେତେ ଆସୁ ଆପଦ, ଯେତେ ପଡୁ ବିପଦ। ନ ଛାଡ଼ିବି କେବେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପୟର। ଜୟ ଯୋଗାବତାର ପ୍ରାଣ ଠାକୁର ମୋର। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁକୂଳ ଗୁରୁ ମୋହର। ଜୟ ଯୋଗାବତାର ପ୍ରାଣ ଠାକୁର ମୋର। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁକୂଳ ଗୁରୁ ମୋହର। ମା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା, ବହୁତ ବଢିଆ ଗାଇଲ। ବହୁତ ପୁରୁଣା ଭଜନ, ଯାହା ହଉ ଘରେ କିଏ ଶିଖେଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ବହୁତ ବଢିଆ ଗାଇଲ। ଆଉ ଏଇ ତମ ଗାଇବା ଭିତରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଛୋଟ ବେଳ କଥା ବି ମନେ ପକେଇଦେଲ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଧରିକି ଚାଲ, ଯେତେ ଝଡ ବତାସ ଆସୁ। ଯାହା ତମେ ଗାଇଲ, ଯାହା ଝଡ ବତାସ ଆସୁ ତା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିକି ଧରିକି ଚାଲ। ଠାକୁର ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଆଗକୁ ବି ଆମେ ତମଠାରୁ ଏମିତି ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଭଜନ ଶୁଣିବୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନର ପର୍ବ। ମାଷ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦତ୍ତ ଜଳେଶ୍ୱର କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ମାଷ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦତ୍ତ ଜୟ ଗୁରୁ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ। আজি ধন্য 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 রে এ জীবন ধন্য রে। আজি ধন্য 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 রে এ জীবন ধন্য রে। কেতে জন্ম যাইছি কেতে জন্ম জীবরে। এই জনমরে পাইছি দয়াল চরণে স্থান রে।
केते जन्म जाइछि केते जन्म जीवरे एही जन्मरे पाइछि दयाल चरणे स्थान रे আজি ধন্য 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 রে এ জীবন ধন্য রে আজি ধন্য 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 রে এ জীবন ধন্য রে কেতে জন্ম যাইছি কেতে জন্ম জীবরে এহি জনমরে পাইছি দয়াল চরণে স্থান রে কেতে জন্ম যাইছি কেতে জন্ম জীবরে এহি জনমরে পাইছি দয়াল চরণে স্থান রে দয়াল ଯେଉଁଠି ମୃତ୍ୟୁ ସେଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ଦୟାଲ ଯେଉଁଠି ମୃତ୍ୟୁ ସେଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ଦୟାଲ ଯେଉଁଠି ମୃତ୍ୟୁ ସେଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ଦୟାଲ ଯେଉଁଠି ମୃତ୍ୟୁ ସେଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ତାର ଅମର ଜୀବନ ଈଶି ଚେତନା ଅମୃତ ଝରୁଛି ତାର ଅମର ଜୀବନ ଈଶି ଚେତନା ଅମୃତ ଝରୁଛି ମନ୍ଦିତ ହେଉଛି ମନ ବୃନ୍ଦାବନ ମନ୍ଦିତ ହେଉଛି ମନ ବୃନ୍ଦାବନ ମନ୍ଦିତ ହେଉଛି ମନ ବୃନ୍ଦାବନ ମନ୍ଦିତ ହେଉଛି ମନ ବୃନ୍ଦାବନ ମୁରଲି ସ୍ୱନରେ ମୁରଲି ସ୍ୱନରେ ମନ୍ଦିତ ହେଉଛି ମନ ବୃନ୍ଦାବନ ମନ୍ଦିତ ହେଉଛି ମନ ବୃନ୍ଦାବନ ମୁରଲି ସ୍ୱନରେ କେତେ ଜନ୍ମ ଯାଇଛି କେତେ ଜନ୍ମ ଜୀବରେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ପାଇଛି ଦୟାଲ ଚରଣେ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଜନ୍ମ ଯାଇଛି କେତେ ଜନ୍ମ ଜୀବରେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ପାଇଛି ଦୟାଲ ଚରଣେ ସ୍ଥାନରେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ঐশ্বর্য যশ দাসী হই সেবা করই নিষ্ঠ প্রতিষ্ঠারে ঐশ্বর্য যশ দাসী হই সেবা করে ইষ্ট প্রতিষ্ঠারে ঐশ্বর্য যশ দাসী হই সেবা করই ইষ্ট প্রতিষ্ঠারে ঐশ্বর্য যশ দাসী হই সেবা করে সর্বদেবা দেবী তীর্থ শ্রীপয়রে দর্শন মিলই সর্বদেবা দেবী ইষ্ট প্রতিষ্ঠারে দর্শন মিলই অধরুণী শ্রুত অমৃত কণ্ঠ অধরুণী শ্রুত অমৃত কণ্ঠ অধরুণী শ্রুত অমৃত কণ্ঠ অধরুণী শ্রুত অমৃত কণ্ঠ କରୁଛନ୍ତି ପାନରେ କରୁଛନ୍ତି ପାନରେ ଅଧରୁଣୀ ଶ୍ରୁତ ଅମୃତ କଣ୍ଠ ଅଧରୁଣୀ ଶ୍ରୁତ ଅମୃତ କଣ୍ଠ କରୁଛନ୍ତି ପାନରେ କରୁଛନ୍ତି ପାନରେ କେତେ ଜନ୍ମ ଯାଇଛି କେତେ ଜନ୍ମ ଜୀବରେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ପାଇଛି ଦୟାଲ ଚରଣେ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଜନ୍ମ ଯାଇଛି କେତେ ଜନ୍ମ ଜୀବରେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ପାଇଛି ଦୟାଲ ଚରଣେ ସ୍ଥାନରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବିଭୁ ବିଶ୍ୱଜନଙ୍କୁ ନାମ ପ୍ରେମ ଡରରେ
ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବିଭୁ ସଜନକୁ ଦାମ ପ୍ରେମ ଡୋରରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବିଭୁ ବିଶ୍ୱଜନକୁ ନାମ ପ୍ରେମ ଡୋରରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବିଭୁ ବିଶ୍ୱଜନଙ୍କ ଦାସ ପ୍ରେମ ଡୋରରେ ପ୍ରତି ଗୃହାଙ୍ଗନ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତି ଗୃହାଙ୍ଗନ ପରମ ପିତାଙ୍କ ବନ୍ଦିତ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତ ହୃଦୟ ଲୀଳାମୟଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୃଦୟ ଲୀଳାମୟଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୃଦୟ ଲୀଳାମୟଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୃଦୟ ଲୀଳାମୟଙ୍କର ନିତ୍ୟ ନିକେତନରେ ଭକ୍ତ ହୃଦୟ ଲୀଳାମୟଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୃଦୟ ଲୀଳାମୟଙ୍କର ନିତ୍ୟ ନିକେତନରେ ହେ କେତେ ଜନ୍ମ ଯାଇଛି କେତେ ଜନ୍ମ ଜୀବରେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ପାଇଛି ଦୟାଲ ଚରଣ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଜନ୍ମ ଯାଇଛି କେତେ ଜନ୍ମ ଜୀବରେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ପାଇଛି ଦୟାଲ ଚରଣ ସ୍ଥାନରେ ଭକ୍ତ ହୃଦୟ ଲୀଳାମୟଙ୍କର 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 ନିତ୍ୟ ନିକେତନରେ ଭକ୍ତ ହୃଦୟ ଲୀଳାମୟଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୃଦୟ ଲୀଳାମୟଙ୍କର ନିତ୍ୟ ନିକେତନରେ ହେ କେତେ ଜନ୍ମ ଯାଇଛି କେତେ ଜନ୍ମ ଜୀବରେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ପାଇଛି ଦୟାଲ ଚରଣ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଜନ୍ମ ଯାଇଛି କେତେ ଜନ୍ମ ଜୀବରେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ପାଇଛି ଦୟାଲ ଚରଣ ସ୍ଥାନରେ ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଜୟଗୁରୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପରିବେଷଣ କଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦତ୍ତ ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଥୀ ମାନେ ଜଳେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା ଏମିତି ଭୂମି ଯୋଉଠି ଠାକୁର ପରିବାର ସବୁବେଳେ ପାଦ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଉ ବେଶୀ ଜନ୍ମ ଯିବନି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ମନମୁଖୀ ମଣିଷ ହେଇ ଉଠିବେ ଏହା ହିଁ ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଦାଲୋଚନା ରଖିବେ ମାଷ୍ଟର ଆୟାନ କର ପିଲାନି ରାଜସ୍ଥାନରୁ जय गुरु। जयगुरु। मेरा वॉइस आ रहा है? हाँ अच्छा से आ रहा है। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या च द्रविण तुमेव सर्वं मम देव देव। जय गुरु टू ऑल। मैं श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में अपना शीश झुकाकर आज की चर्चा आरंभ करता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है सदाचार। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहते थे कि सदाचार, सद्बुद्धि और सद्विचार मनुष्य के जीवन में उल्लास भर देता है और उसे सुखी बनाता है। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी और एक बात कहते थे कि सदाचार इक्वल टू सत्ता पोषणी आचार। सदाचार जो शिष्टाचार और अनुशासन हमारे जीवन में मंगल लाता है उसे हम सदाचार कहते हैं। इसके पूर्व मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, हमारी कथनी और करनी में कभी कोई फर्क नहीं होना चाहिए। What we say we should also do. There should be no difference. तो सदाचार 3 प्रकार के होते हैं। पहला फिजिकल सदाचार, दूसरा मेंटल सदाचार और तीसरा स्पिरिचुअल सदाचार।
तो फिजिकल सदाचार में हमारे फूड हैबिट, क्लीनलीनेस एंड हाइजीन हैबिट्स और ग्रेटिट्यूड हैबिट्स इंक्लूड होते हैं। तो यह एक सुंदर वाणी है। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने खान पान के विषय पे कुछ कहा है। माछ मांस खासना आर, प्याज लहसुन मादक ठाड़। अर्थात हमारे जीवन को सुखी और मंगलमय बनाने के लिए हमें किसी भी प्रकार के नॉन वेजिटेरियन फूड, प्याज लहसुन और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इसी विषय पर मैं आपको एक साइंटिफिक फैक्ट बताना चाहूंगा। इट्स अ मेडिकल फैक्ट। The meat eaters compared to non-meat eaters have 200% chance of catching cancer। और यह रिसर्च में भी साबित हुआ है। और जब भी पायलट्स प्लेन उड़ाते हैं उसके 7-8 घंटे पहले उन्हें प्याज और लहसुन का सेवन करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि यह उनकी डिसीजन मेकिंग पावर कमा देता है। So, when we eat onion, garlic and other non-vegetarian items, they create anger, greed and anxieties in our mind। तो अब बात करते हैं क्लेanliness और हाइजीन के बारे में। Cleanliness is next to godliness। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी सदैव कहते थे कि क्लेanliness और हाइजीन सदाचार के लिए बहुत जरूरी है, जिसका आभास हमें इस पेंडेमिक के दौर में हो रहा है। आजकल जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट जारी कर रही है उसके बारे में उन्होंने हमें पूर्व में ही बता दिया था, जैसे कि आंख, नाक, मुंह में हाथ देने के पहले और हाथ देने के बाद हाथ धोना। ऐसा नहीं करने पर लंग्स डिजीज होने की संभावना होना। घर पे आके बाहर से हाथ और पांव धोना और इसका सदैव पालन करना। स्वच्छता को बरकरार रखना। तो श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हम यह संदेश देना चाहते थे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अब बात करते हैं ग्रैटिट्यूड हैबिट्स के बारे में। ग्रैटिट्यूड हैबिट्स हमारे जीवन में सदाचार को बढ़ावा देता है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीवन टू शेयर ग्रैटिट्यूड, जैसे कि बड़ों को प्रणाम करना, जय गुरु बोलना, बड़ों को रेस्पेक्ट करना, छोटों को प्यार करना, एप्रिसिएशन करना, थैंकफुलनेस और ग्रेटफुलनेस शो करना, एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स एंड काइंडनेस। जब हम ऐसा करते हैं हमारे आसपास एक पॉजिटिव वाइब्रेशन उत्पन्न होता है जो हमें सुखी रखता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिजिकल सदाचार हमारे बॉडी को स्वच्छ रखने के लिए कितना जरूरी है, उसी तरह मेंटल सदाचार हमारे मन को स्वच्छ रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो mental sadachar is only linked to positive thinking, concentration and sacrifice for others। इष्टबुद्धि करना, जाजन करना, prayer करना, auto suggestion, it's all a process which develops our concentration and gives us the positive energy to think good about others। दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, अच्छा कहना और अच्छा करना। When we do like this in a process, it gives us inner peace and joy। तो यहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा। एक बार श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी एक पॉन्ड के पास से गुजर रहे थे। उस पॉन्ड में एक मछुआरा फिशिंग कर रहा था और उसने जो मछलियां निकाल कर रखी थी वो कष्ट से बहुत तड़प रही थी। श्री ठाकुर मछलियों का कष्ट देख ना पाए और उन्होंने मछुआरे से अनुरोध किया कि वो मछलियों को आजाद कर दे। तो मछुआरे ने एक शर्त रखी, अगर श्री ठाकुर उसे 2 रुपया दे देते तो वो सारी मछलियों को आजाद कर देता। तो श्री ठाकुर माता मनमोहिनी देवी के पास दौड़ के गए, माता को सारी बात बताए और उनसे 2 रुपया लेके सारी मछलियों को आजाद किया। So what we learn from the story that how Shri Thakur and Purna Chandra ji show love and care towards others. So like him, we have to also show love and care towards others and sacrifice towards others.
आज मैं मेंटल सदाचार पे ज्यादा समय नहीं दूंगा, पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें फिजिकल सदाचार, मेंटल सदाचार और स्पिरिचुअल सदाचार को लाइफ लॉन्ग अडॉप्ट करना है। तो अब बात करते हैं स्पिरिचुअल सदाचार के बारे में। स्पिरिचुअल सदाचार सेज कनेक्ट टू गॉड, अनकंडीशनल लव टू गॉड एंड सरेंडर टू गॉड। तो अभी मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा। एक बार एक बच्चा आंगन में खड़ा था और उसके सामने एक भारी पत्थर रखा हुआ था। तभी उसके पिताजी आए और उसे बोले कि वो उस भारी पत्थर को उठा के दूसरी जगह रख दे। तो फिर पुत्र ने अपना पूरा बल लगाया, पूरा प्रयत्न किया पत्थर को उठा के दूसरी जगह रखने के लिए, पर वह असमर्थ रहा। उसके आधे घंटे बाद उसके पिताजी आए और उससे पूछे कि वो इस पत्थर को क्यों नहीं उठा पाया। तो पुत्र ने जवाब दिया कि ये पत्थर बहुत भारी है, मैंने अपना पूरा बल लगाया, पर इसे उठाना मेरे बस की बात नहीं। तो उसके पिताजी ने पूछा, क्या तुमने अपना पूरा बल सच में लगाया? तो पुत्र ने कहा, हाँ, मैंने अपना सारा बल लगाया। तब पिताजी ने कहा, नहीं, तुमने अपना सारा बल नहीं लगाया, क्योंकि तुमने मुझसे मदद के लिए नहीं कहा। तो जैसा कि हमने इस कहानी में देखा, एक पुत्र की पूरी शक्ति उसके पिता की मदद के साथ है, उसी तरह हर व्यक्ति की शक्ति भगवान की मदद और भगवान के आशीर्वाद के साथ है। हम हमारे जीवन में कोई भी काम बिना गुरु, बिना भगवान नहीं कर सकते, यह असंभव है। हमारे जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हमें कभी भी कोई भी काम करने के पहले भगवान को याद करना है और सतनाम करना है। In the 21st century, if any person can practice and adopt all the sadachars, he can create wonder. He or she can create wonders for his family, friends and the society. तो अंत मैं श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की एक बहुत सुंदर वाणी कहकर करना चाहूंगा। सदाचारे रतो नोय, पौधे पौधे तार भोय। जय गुरु, धन्यवाद। जय गुरु, आपने बहुत अच्छे से ठाकुर जी का मोटो को हमको बताया और मैं आशा करती हूँ कि आप भी वो सब पालन करें जो आपने कहा। यही हमारा भी मोटो है, इस चिल्ड्रन सत्संग का यही मोटो है कि आप जैसे लोग इस फोरम में आए और ठाकुर जी का वाणी को पालन करें। तो मैं आशा करती हूँ कि आप और भी अच्छा कहेंगे और भी अच्छा करेंगे और ठाकुर जी का हर वाणी को पालन करने की कोशिश करेंगे। जय गुरु, धन्यवाद। जय। इसके बाद यहाँ पर जय राधे राधे कीर्तन करिवे जयत्र कुमार कामिला बालियापाड़ू। जय गुरु। जय गुरु करंतु। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। ছাড়ো রে মন কপট চতুরি বদনে বলো হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম। ধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অযুপা নামে করো রে নিশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে নয়ে নয়ন নিরে সদা বাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন কপট চতুরি বদনে বলো হরি হরি। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। হরি বল 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 হরি বল। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল।
हरि नाम परम ब्रह्म जीवेर मूल धर्म धर्म कुकर्म छाड़ रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे छाड़ो रे मन भवेर आशा अजपना में करो रे निस राधा बोल 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 राधे गोविंद नामটি বদনে নয়ে নয়ন নিরে সদা বাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପରିବେଷଣ କଲେ। ହଁ ଜୟଗୁରୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଧ୍ୱନି ଦେବେ ମାଷ୍ଟର ବିଭାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କଟକରୁ। वन्दे पुरुषोत्तमम् ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ अनुकूल चंद्र जी की परम जय। पूज्य श्री श्री ठाकुर जी की परम जय। पूज्य श्री श्री ठाकुर जी की जय। आराध्य जगत जननी ब्रह्मा की परम जय। आराध्य जगत जननी श्री की परम जय। आराध्य जगत जननी श्री की परम जय। पूज्य श्री श्री वर्धन परम जय। पूज्य श्री श्री वर्धन परम जय। पूज्य श्री श्री वर्धन परम पूज्य जय। श्री श्री दादा की परम जय। पूज्य श्री श्री दादा की जय परम पूज्य श्री श्री दादा जय की जय जय वन्दे जय पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे वन्दे आदिपितरम् वन्दे आर्यपितृम् वन्दे वन्दे मातृगर्भम् वन्दे अहं कृष्णदैवतम् वन्दे श्री पुरुषोत्तमम् श्री चंद्र जी की जय 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 गुरु जय गुरु जय गुरु समस्ते जय गुरु।